अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई साहब जी जनाज़े निमाज़ थी आहे। उन सां गॾोगॾु उन्हनि जे जेके आख़िरी रस्मूं आहिनि उहे अदा कयूं पियूं वञनि। ताज़ियती जेके इज्तिमा आहिनि उहे थियनि पिया था ऐं जेको जनाज़ो आहे उहो ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे रोडनि ते आहे ऐं वॾे तादाद में माण्हू उन में शरीक थी रहिया आहिनि। ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेका तक़रीब थी जनाज़े जी तेहरान में उन में हींअर ताईं जेकी तादाद साम्हूं अचनि पिया तक़रीबन 9 मिलियन माण्हू ॿुधाए पिने त उन्हनि शिरकत कई। दुनिया जे 100 मुल्कनि जा जेके वफ़द हुआ जंहिंमें पाकिस्तान जो बि सरकारी वफ़द बि हो, उन सां गॾु प्राइवेट वफ़द बि हुआ, उन्हनि बि शिरकत कई आहे, उन्हनि दीदार बि कयो। ऐं हीउ जनाज़ो जेको आहे जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आहे, रोडनि ते आहे, वॾे तादाद में माण्हुनि में शरीक थियनि पिया। जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, माण्हू तमामु घणा गमज़दा आहिनि। 4 महीना थी चुका आहिनि सुप्रीम लीडर जी शहादत खे, पर माण्हुनि जो जेको ग़म आहे अॼु बि ॼण त तरोताज़ा आहे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू सुर्ख़ परचम जेके आहिनि खणी उन में शिरकत कनि था। ऐं जेका नारेबाज़ी उते थिए पई उन में अमरीका खां, इसराइल खां, डोनाल्ड ट्रंप खां, नेतन्याहू खां इंतकाम जा जेके आहिनि से माण्हू मुतालबा बि करे रहिया आहिनि। वॾी तादाद में माण्हू शरीक आहिनि जंहिंजे हथनि में ॻाढ़ा जेके झंडा आहिनि या इसराइल जे ख़िलाफ़ु, अमरीका जे ख़िलाफ़ु जेके आहिनि से बैनर बि खयल आहिनि। सो अॼु पाण प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेका 4 महीननि खां पोइ तक़रीब थी आहे आयतुल्ला अली खामनई साहब जी ताज़ियत जे हवाले सां अलविदाई तक़रीबूं जेके हलनि पियूं उन्हनि जी केतिरी इंपॉर्टेंस आहे ऐं दुनिया इन्हनि ईरान दुनिया खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहे पियो, उन में हू केतिरो कामयाबु थियो आहे। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 28 फरवरी खां अॻु वारो ईरान जेको मौजूदा ईरान आहे उनमें केतिरो फ़र्क़ु आहे। ईरान केतिरो जेको आहे सियासी तौर ते, माशी तौर ते, सफ़ारती तौर ते वधीक मज़बूत थियो आहे या कमज़ोर थियो आहे। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हाईंदासीं। डोनाल्ड ट्रंप जो हिकिड़ो बयानु मुंहिंजी नज़र मां गुज़रियो जंहिंमें हू चवनि पिया त उन्हनि जनाज़े जा मंज़र ॾिठा आहिनि, माण्हू काफ़ी गमज़दा नज़र अचनि पिया, रोइनि पिया, उन्हनि जे अखियुनि में ॻोढ़ा आहिनि। इहे ट्रंप साहब जी स्टेटमेंट आहे जंहिंमें हू ॿुधाइनि पिया त खेसि इहो ब्रीफ कयो वियो हो त हू एतिरा मक़बूल न आहिनि, पर ईरान साबित कयो त हू केतिरो मक़बूल हो पंहिंजे मुल्क में। बहरहाल उन ते ई वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार आहिनि वक़ार सती साहब, उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिन। वक़ार सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सती साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि आयतुल्ला अली खामनई साहब की शहादत को 4 महीने गुजर चुके थे, उसके बाद ये जो इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा हुआ, उसके साथ साथ अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग रोडों पर हैं और ये जनाजा जो है नजफ़ भी जाएगा, करबला भी जाएगा, वापस फिर मशहद आएगा। तो जो ईरान दुनिया को मैसेज देना चाह रहे थे, जैसे यूरोप में, अमेरिका में एक प्रोपेगेंडा था कि खामनई साहब एक डिक्टेटर की तरह रूल करते हैं, तो जो ईरान मैसेज देना चाह रहा था, आपके ख्याल में वो मैसेज कितना पॉजिटिव अंदाज में दुनिया तक गया है कि खामनई को कितना लोग पसंद करते थे, या आज भी वो कितना उनका जो दुख है वो मना रहे हैं? तो ओवरऑल इस तकरीब को आपने कैसा पाया सर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आयतुल्ला खामनई शहीद जो है, उनकी ज़िंदगी से पहले के जो मामलात थे या उनकी जो फैन फॉलोइंग थी या जो अकीदतमंद थे, वो सिर्फ एक जो है वो मकतब फ़िक्र के हो सकते थे पूरी दुनिया में। उसके बाद उन जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान जो है वो कुर्बान की है अपने लोगों के ऊपर और एक मौक़िफ़ के ऊपर, उसके बाद आयतुल्ला खामनई सिर्फ ईरान के नहीं, अहले तशय्युं के नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर बने हैं और इस चीज़ को साबित किया है दुनिया ने। अब आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बात की, कि जिस तरीके से उनका जज्बे खाकी मुख्तलिफ जगहों से होकर अपने अंजाम की तरफ या अपने जो है लहद की तरफ जो रवाना है, उसमें आप देखें कि सिर्फ ईरान के नहीं, सारी दुनिया का जो मुसलमान है, ख्वाह उसका फिरका कोई भी है, उसकी आंखें नम हैं और वो सारे मुसल्लमा हकीकत इस चीज को समझते हैं कि वो सुन्नत हुसैनी के ऊपर अमल करते हुए उसको जो है वो आगे गए हैं और उन्होंने जाबर के सामने कलमा हक कहा है और अपनी जान कुर्बान की है। न सिर्फ अपनी कुर्बान की है, अपने मासूम बच्चों की भी जो है वो जान वो कुर्बान की है। रही बात कि ईरान अगर जो साबित करना चाहता था, ईरान को अखलाकी तौर के ऊपर भी सारे मार्के में बर्तरी हासिल हुई है और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो दुनियावी जो मामलात हैं उसके ऊपर भी ईरान का अपर हैंड है। अब से हम अक्सर बात करते रहते हैं, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब चीजें अनफोल्ड होंगी तो ईरान का उसमें फायदा है, उम्मत मुस्लिमा का उसमें फायदा है, सबसे ज्यादा इस खित्ते का उसमें फायदा है।
بالکل آپ نے بجا فرمایا. نہ صرف مسلمان بلکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بدھسٹ ہو گئے یا ہندوستان سے کچھ جو ہندو ہیں وہ پنڈت وغیرہ انہوں نے بھی شرکت کی ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ دنیا لیول پر ایک بہت بڑا جنازہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا تقریب. اچھا سر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ ان پاپولر ہیں ایران میں, لیکن جو مناظر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سمت میں نے دیکھے بقول ان کے کہ لوگ رو رہے ہیں, تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ واقعی ان کو غلط بریف کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں میں اتنے پاپولر نہیں ہیں, یا جیسے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ ڈکٹیٹر کی طرح رول کرتے ہیں. تو اب دنیا پر یہ حقیقت یہاں ہو چکی ہے وہ کتنے پاپولر بھی تھے اور روحانی پیشوا تھے, نہ صرف سپریم لیڈر تھے. دیکھیے اگر سپر پاور کا جو وہ پریزیڈنٹ ہے وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنے مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت وہ کتنی ہے, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو مذاق کا خیز بات کوئی ہو نہیں سکتی. ایسی بات نہیں ہے, انہیں پتا تھا اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کی اہمیت کیا ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اور جس طریقے سے کرے یہ وہ والا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن اب جا کے ان کی آنکھیں مغرب کی اور تمام جو اسلام دشمن اور مسلمان دشمن جو قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے خلیجی ممالک میں تباہی کرتی آئی ہیں, اور جو گریٹر اسرائیل کی جو حامی وہ قوتیں ہیں ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اور اب جو مسلمانوں کا جو قتل عام ہوتا رہا ہے گزشتہ 2 دہائیوں میں, یہ کرتے ہوئے 10 دفعہ وہ یہ مغربی قوتیں وہ سوچیں گی, صہیونی قوتیں یہ سوچیں گی کہ یہ ہم کہاں اب وہ جا رہے ہیں. اور دیکھیں مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے, تو وہ جس نے کہا تھا نا, کسی نے کہا تھا کہ جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس کی تو عملی صورت ہم دیکھ رہے ہیں نا. اس سے پہلے تو ہم نے جو جانصاران حسین جو ہے ہم نے صرف کتابوں میں پڑھے تھے, یا ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ہم نے صرف داستانوں میں سنا تھا. اب تو ہم نے عملی طور پر یہ دیکھ بھی لیا, اور اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ امت مسلمہ کا جو ان کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں, اور ان کی جو سمت ہے وہ بہتر ہو, اور جو قائدین ہیں امت مسلمہ کے وہ مل بیٹھیں کسی ایک جگہ پہ. بالکل. اچھا ستی صاحب, مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو اب نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے, ان کے حوالے سے بھی بڑی تبصرے بھی ہو رہے ہیں. آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ نے کیسے دیکھا یہ ان کی جو حکمت عملی تھی کہ جنازے میں شرکت نہ کرنا, حالانکہ 3 ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ آئے, یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے بڑے بڑے رہنما جو تھے, جنرلز جو تھے, وہ جو اب تک لاپتہ تھے, مطلب اپنی انہوں نے حکمت عملی کے تحت اپنی شناخت چھپائی ہوئی تھی, انہوں نے بھی شرکت کی. تو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا باہر نہ آنا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہترین اسٹریٹجی ہے. جس طریقے سے ان کے وہ سپہ سالار اعلیٰ جس کے بارے میں امریکہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو مار دیا ہے, آپ کو وہ بھی نظر آئے ہیں. خامنہئی صاحب کے جو اور بیٹے آپ کو نظر آئے ہیں, باقی ساری وہاں پہ جو قیادت وہ نظر آئی ہے. تو یہ جو ابھی آیت اللہ خامنہئی ہیں, اگر وہ نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ابھی ان کی تدفین میں 2-3 دن رہتے ہیں. میری اپنی یہ میری اپنی جو کیلکولیشن وہ یہ کہتی ہے کہ جو آخری جنازہ ان کا ہوگا اس میں وہ آئیں گے, اور مجھے یہ میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کو وہ اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاریں. بالکل, اور وہ جو مشہد میں 9 تاریخ کو ہوگی تقریب. اچھا ستی صاحب, میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائم یا دوسری جو ان کے اسٹوریز وغیرہ وہ بھی نظر سے گزری, ان میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران نے اس سارے ایونٹ کو ایران کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 28 فروری کا پہلے والا ایران اور اب والا ایران, اس میں کتنا فرق ہے؟ معاشی حوالے سے دیکھیں, سفارتی حوالے سے پہ دیکھیں, یا دفاع کے حوالے سے دیکھیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ بڑے مظاہرے بھی ہو رہے تھے ایران میں 2-3 ماہ اس جنگ سے پہلے تک, تو اب تو اسے لگتا ہے کہ اس شہادت نے ساری ایرانی قوم کو یکجا کر دیا ہے, یونائٹ کر دیا ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا کہ صرف ایرانی وہ قوم نہیں, امت مسلمہ کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے. ان لوگوں کو بھی ان کی آنکھیں نم ہیں اس وقت جو ایران کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. وہ لوگ بھی وہ حکمران بھی آنسو بہا رہے ہیں جو ایران کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے, جو ایران کو ایک دہشت گرد وہ ملک کہتے تھے. اس وقت وہ بھی ایران کی پشت پہ وہ کھڑے ہیں. رہی بات یہ کہ اگر آپ یہ کہیں یا کوئی بھی وہ مغربی میڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے ایران کو مضبوط کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسی اسٹریٹجی ہے کہ 40-50 سال تک ایک ملک کو زندہ نہ رہنے دیں آپ, ان پہ اتنی پابندیاں لگائیں, ان کے اپنے جو وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ فریز کر دیں, ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کو فریز کر دیں, اور 50 سال کے بعد جب وہ قوم بن کے دکھائے اور ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے, اور وہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ان
کو جو ہے وہ خاندان شکن جواب دے اور اسرائیل جیسی جو شیطانی قوت ہے اس کے دانت کھٹے کرے. تو اب اگر وہ یہ ادارے کہتے ہیں کہ ایران کو ہم نے کھڑا کیا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مزے کا خیز بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل. اچھا میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتا تھا کہ اب کا جو ایران ہے 28 فروری والے ایران سے کتنا ڈیفرنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں مذاکرات کا جو دور ہے غالباً 11 یا 12 جولائی کو کہا جا رہا ہے, میں بھی پاکستان میں بھی ہو, تو اگلے معاملات پھر آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فائنل ڈیل کے حوالے سے جو ڈیٹس دی جا رہی تھی یا دن بتائے جا رہے تھے 60 ڈیز. میں دو اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے جو اثاثے ہیں وہ ڈی فریز ہوں گے اور اس کے بعد جب اس کو تیل کی جو بیچنے کی اجازت مکمل طور پہ کلی طور پہ مل جائے اور اس کی آپ وہ معاشی حالت دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سمندر کے ایک طرف یو اے ای کا جو درہم ہے وہ 80 روپے کا ہو اور سمندر کے وہ چند کلومیٹر دوسری طرف جو ہے ایرانی تمن یا ریال جو ہے وہ کوڑیوں کا مول ہو. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو جب یاد ہے کہ جب 40-50 سال پہلے جب پابندیاں لگی تھی تو ایرانی ریال تقریباً کوئی 37-38 روپے کا تھا. تو ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی تو یہ تو وہ وسائل ہیں جو ان کے اپنے ہیں. ابھی ایک جو نیا ایوینیو کھلا ہے وہ ہے اپنا ہرمز کا, جو رائلٹی اس میں سے آئے گی وہ اور عمان جو ہے مل کے لیں گے تو اس وقت حالات کچھ اور ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ جن حکمرانوں نے اپنی وہ اسٹریٹجی سے 40-50 سال مفلوق الحال حالت میں اپنی قوم کو سنبھالا ہے وہ اس کے بعد اتنے جو ہے ریسورسز آنے کے بعد وہ بہت آگے لے جائیں گے. صحیح. اچھا سر, وہ جو تیسرا دور ہم جس کو ہم کہتے ہیں برگن اسٹار کے بعد اب یہ دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ میں بھی وہ اسلام آباد میں ہو, تو اس کا کوئی امکان آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 11 یا 12 جولائی جو بھی ہو اس کی کوئی؟ جی دیکھیے, اچھی بات یہ ہے کہ یہ اگلا ایک وہ پروسیس جو امن کا مکمل امن کا وہ چل رہا ہے اور یہ پروسیس آگے ہونا چاہیے اور اس ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ اب یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو, پاکستان میں ہو, ایران میں ہو یا یو ایس اے میں ہو. اب یہ ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے. اصل بریک تھرو یہ تھا کہ اتنے بڑے دشمن ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے تھے اور پاکستانی جو قیادت ہے اس نے بڑی دانش مندی اور حکمت عملی سے اگر ان کو یہ ایک ٹیبل پہ وہ بٹھایا ہے تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یہ ڈیل منطقی انجام تک وہ پہنچے اور پازیٹیولی جو ہے وہ آگے بڑھے اور تمام ویکینڈ ان باتوں کی اس معاہدے کی پاسداری کریں. بالکل, اور ہم سب اس کے لیے دعا کو بھی ہیں. اچھا سر, ملک کے حالات کا آپ نے ذکر کیا تو ایک بڑا چرچا لگا ہوا ہے جو فارن سے 2 خواتین آئی تھی ان کے کیس کے حوالے سے, پھر فیصل وافدہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد تو اس کیس میں اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں فیصل وافدہ صاحب کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے, وہ کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, یا اوورآل اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, فیصل وافدہ جو ہے وہ بادشاہ آدمی ہے. وہ آج کچھ کہیں گے, رات کو کچھ کہیں گے, صبح کچھ کہیں گے. لیکن جہاں تک جو لاہور والے انسیڈنٹ کی بات ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار جو ہے ان کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے اس میں, لیکن جو ذمہ دار ہے وہ کردار تک ہر حالت میں پہنچنا چاہیے. لیکن ایک کسی بندے کو ایک رشتہ دار کو ہم سامنے رکھ کر اور اگر یہ کہیں کہ وہ سارا جو خاندان ہے اس کی غلطی ہے اور اسحاق ڈار سے ہم استعفیٰ ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ انصاف کی یا ایمانداری کی بات نہیں ہے اور ان کو جو ہے ان کو تھوڑا سا اس بارے میں وہ سوچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت پنجاب جو کر رہی ہے انویسٹیگیشن وہ کر رہی ہے, وہ اسی اینگل سے کر رہی ہے. اس وقت نہ ہی اسحاق ڈار کو, نہ مسلم لیگ نون کو, نہ پنجاب حکومت کو کوئی بھی کلپرٹس کی سپورٹ کرنے کی یا ان کو ریسکیو کرنے کی پوزیشن میں قطعی طور پہ نہیں ہے. اور جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں کوئی بھی ہو وہ جو ہے وہ پہنچے گا کیفر کردار تک. تو وہ جو دعویٰ ہے وافدہ صاحب کا کہ اقتدار میں ہیں, عہدے پر ہیں, تو کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ فیصل وافدہ کے بیانات بدلتے رہتے ہیں اور ان کے باتیں یا ان کے بیانات کے پتھر پہ لکیر نہیں ہے. وہ منموجی قسم کے آدمی ہیں, نہ وہ کسی سیاسی جماعت میں ہے نہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں. تو وہ آج کسی کی سپورٹ کریں گے, کل کسی کی کریں گے, پرسوں کسی کی کریں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ فیصل وافدہ کی خواہش کے اوپر یا ان کے کہنے کے اوپر اسحاق ڈار سے استعفیٰ لے لیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے. تو نیا کوئی نائب وزیر اعظم نہیں ہو رہا, محسن نقوی یا اور یا اس طرح کی بھی تو تھیوریز چل رہی ہیں سر؟ نہیں, میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. کیا ہوا محسن نقوی کو؟ محسن نقوی یا کے حوالے سے بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم نہ رہیں تو ان کو یہ ذمہ داری دی جائے.
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ ऐसे, ये सारे मामला जब ठीक चल रहे हैं तो क्या मजबूरी है कि उसको करें, उनको चेंज करें? या इसहाक डार साहब ने कौन सा काम नहीं किया? अभी आप देखें कि जो ये सारा मामला हुआ है, इसके ऊपर तो इसहाक डार ही वज़ीर ख़ारजा थे ना। आपको अच्छे लगे ना लगे, कुछ हो और कुछ हो ना हो, अब तारीख में लिखा गया है कि जब इतनी बड़ी डील हो रही थी, दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही थी, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ था, पाकिस्तान का सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर था, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो है वो इसहाक डार था। ये तारीख में लिखा जा चुका है और ये जो है आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी। आने वाली नस्लें फैसल वाडा को जो है उस तरीके से अहमियत नहीं देंगी जिस तरीके से इसहाक डार को या शहबाज शरीफ को देंगी। ठीक सर, बहुत शुक्रिया वक़ार सती साहब, आपने हमारे वक़्त निकाला। नज़ीम वक़ार सती साहब, उन्हनि जो तजुर्बो अवां साम्हूं आहे। बिल्कुलु ईअं आहे त पहिरें जेके ईरान जे हवाले सां ई जेका उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई त न रुगो ईरानी क़ौम खे हिन आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब जी शहादत यूनाइट कयो, मुतहिद कयो, पर ओवरऑल समूरी दुनिया जी जेका मुस्लिम उम्मत आहे या बिरादरी आहे, उन सभिनी खे बि उन्हनि यूनाइट कयो आहे। जंहिं अंदाज़ में 100 खां वधीक मुल्कनि जा वफ़द जंहिंमें उते जॾहिं आया, जंहिंमें सऊदी अरब जो वफ़द बि हो, जंहिंमें अफ़गानिस्तान जा जेके तालिबान जेके हींअर क़ाबिज़ हुक्मरान आहिनि उन्हनि जो वफ़द बि हो। ईअं ई हमास हुजे, हौसी बाग़ी हुजनि, हिज़्बुल्लाह हुजे ऐं ॿियूं मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं, मुख़्तलिफ़ हुकूमतूं, उन्हनि जे नुमाइंदनि बि वॾे तादाद में शिरकत कई। बाक़ी पाकिस्तान लेवल ते जेके मामला हलनि पिया उन्हनि जो चर्चो बि असां कयोसीं। हिते वक़्ते पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक ते वेंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं त पोइ ईरान वारी जेका हीअ सूरत हाल आहे, उभरंदड़ जंहिंखे असीं ईरान बि चई सघूं था, उहो कीअं हूंदो ऐं हिन जनाज़े जी केतिरी इंपॉर्टेंस आहे, दुनिया लेवल ते कहिड़ो मैसेज वियो, उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में मूंखे चऊं था भलीकार। ईरान में हिकिड़ी वॾी तक़रीब जंहिंखे खणी चऊं उहा हले पई ऐं 9 जुलाई ते उहा जारी रहंदी। आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब जी अलविदाई तक़रीब असीं चई सघूं था, ताज़ियती तक़रीब बि आहे, जनाज़े नमाज़ तक़रीबूं थियनि पियूं मुख़्तलिफ़ शहरनि में ऐं जस्ते ख़ाकी जेको उन्हनि जो आहे उहो ॿुधाए पियो वञे त मढ़ उहो नजफ़ ऐं करबला बि नियो वेंदो इराक़, ऐं उनखां पोइ वापसि 9 तारीख़ ते 9 जुलाई ते मशहद में तदफ़ीन बि थींदी। सो सॼी दुनिया में उनजो चर्चो आहे, पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तंज़ निगार आहिनि जुनैद अंसारी साहब, उहे वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहिनि। जुनैद साहब, तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। पाण ॾिसूं था त 28 फ़रवरी ते जेके शुरूआती हमला थिया उन्हनि में ई ख़ामनई साहब खे शहीद कयो वियो। 4 महीननि खां पोइ जेको ही तक़रीब रखी वई ऐं ज़ाहिर आहे सोचे सम्झी उन्हनि रखी हूंदी ऐं एॾो जेको अहतमाम कयो वियो आहे। 100 मुल्कनि जा ॿुधाए पियो त वफ़द बि उते शरीक थिया आहिनि। 9 मिलियन माण्हू तेहरान में रिपोर्ट थिया त उन्हनि शिरकत कई। अञा इहे तक़रीबूं हलनि पियूं थियूं। उनजो दुनिया ते छा पिया ॾिसो, जेको इम्पैक्ट ईरान विझणु चाहे पियो उहो केतिरो वियो आहे त ईरानी क़ौम न सिर्फ़ु उहा पाण मुतहद आहिनि, पर ख़ामनई साहब जी शहादत ॼण मुस्लमान मुल्कनि जे ॿियनि जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे बि यूनाइट करे छॾियो। त मैसेज जेको ईरान ॾियणु चाहे पियो, पंहिंजे ख़्याल में उनमें उहो केतिरो कामयाबु विया आहिनि जुनैद साहब? असां ॾिसो, आयतुल्लाह ख़ामनई साहब जी शहादत खां पोइ इहा ॻाल्हि त नज़र अचे पई त ईरान पंहिंजी ताक़त ज़ाहिर कंदो। आयतुल्लाह ख़ामनई साहब जी शहादत खां पोइ उनखे जेको उनजी दफ़नाइण जो जेको प्रोग्राम हो या हुनजी रिथियल प्रोग्राम हो, उहो त ज़ाहिर हो त जंग बंदी खां पोइ ई थींदो। हिन वक़्तु तव्हांखे मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? बिल्कुलु जी जी। हिन वक़्तु साईं जेका अंदाज़े मूजिबि जेके सॼी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करे पई, 9 मिलियन त अॼोको ॾींहुं आहे, ऑलमोस्ट हुन में 2 करोड़ माण्हू, माना 20 मिलियन माण्हू हुन में शिरकत करण जी हिन में तवक़ा आहे। ऐं जेको तव्हां सवाल कयो त पैगाम कहिड़ो आहे, पैगाम वाज़े आहे। ईरान तारीख़ी तौरु हिकु वॾी क़ौम आहे, सिविलाइज़ेशन हिस्ट्री आहे, हुनजी 6000 साल तारीख़ आहे। हुन हिकु भेरो क्लियर ॿुधायो त ईरान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। जीअं घणो ही सम्झो वञे पियो त लिबिया खे हिन किराए छॾियो, मिस्र थी वियो अरब स्प्रिंग जे नाले में। अॼु त उहा ॻाल्हि वाज़े थी वई, अरब स्प्रिंग कुझु बि कोन हो। इट वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ग्लोबल सुपर पावर्स डिसमेंटल ऐं डीथ्रोन द सिटिंग गवर्नमेंट्स, नथिंग एल्स। ऐं दुनिया जी तारीख़ में जेके बि इनकलाब आया उनजे पोयां मोटिव्स रहिया आहिनि, सादियूं शयूं कोन हुयूं जेतिरो नज़र ईंदियूं आहिनि। त विढ़ंदी ताक़त आहे ऐं ताक़त जो जेको पैमानो आहे उहा क़ौम आहे। त ईरान तारीख़ी तौरु हिकु अज़ीम क़ौम रहियो आहे ऐं अॼु उहो साबित कनि वेठा त हू हिकु वॾी तारीख़ी तौरु क़ौम आहिनि। ऐं हींअर ईरानी क़ौम
ظاہر ईरान जो रहबर आला है उन जी शहादत थी आहे त हुननि पंहिंजी ॿधी ऐं ताक़त वसीले उहा शइ ज़ाहिर कई आहे त हींअर बि हू तमामु वॾी क़ौम ऐं ताक़तवर क़ौम आहिनि जेके ग्लोबल सुपर पावर्स खे मुंहुं ॾेई सघनि था ऐं मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। त हुननि मैसेज वाज़े कयो आहे। ऐं जेको तव्हां ॿियो उन सब क्वेश्चन पुछो त ईरान जे इन जेको आहे स्ट्रेंथ शो करण खां पोइ मुस्लिम मुल्कनि में हिकिड़ो एको नज़र अची रहियो आहे। ॾिसो इहा बिल्कुलु हिकु बज़ाहिर त इहा ॻाल्हि आहे ऐं नज़र अचे पई। एको तॾहिं नज़र ईंदो आहे जॾहिं ताक़त तव्हां मञाईंदा आहियो। सही। तव्हां जॾहिं दुनिया जे सुपर पावर जे आॾो बीह था रहो त तव्हांजे इलाइक़े जा जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि तव्हांजी ताक़त तस्लीम कयो वेठा आहिनि ऐं उहे सम्झनि था त ईरान हिकु वॾी ताक़त आहे ऐं हाणे असांखे हुन ताक़त सां गॾु हलणो आहे। फ्यूचर जो जेको बि सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन हूंदो हुन खिते जो उहो ईरान खे पासीरो करे मुमकिन ई कोन्हे त हीअ अॻिते हली सघनि। त उन्हनि जे लाइ ख़ुदि इहो लाज़मी थी वियो आहे त ईरान खे गॾु खणी हलणु ऐं ईरान सां सलाहड़जी। त इन में मजमूई तौर ते जेके रीजनल पावर्स आहिनि इन खिते में जेके उभरी आया आहिनि उन्हनि जो जेको गठजोड़ ठहणु आहे नेक्सस ठहणु आहे उन मफ़ाद में ॻंढिजणु आहे उहो सभिनी जे फ़ाइदे में आहे। त हिन ईरान जो क्राइसिस जेको न साईं हिन जेको 4 महीननि खां जंग हली आहे या गुज़िरियल साल 2025 में 12 ॾींहंनि वारी जंग हली हुई इहे बिल्कुलु जीअं पाण ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो तयन वेठो थिए। ऐं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इहो तय थी वियो आहे त ईरान मिडल ईस्ट जी वॾी ताक़त आहे। तारीख़ में जेको फ्रांस जो शहर आहे जिते ट्रीटी ऑफ वर्साए हींअर फ्रांसीसी सदर जी मौजूदगी में सहियूं कयूं जंगबंदीअ लाइ अमरीकी सदर त 1919 में ॿी आलमी जंग जे ख़ात्मे खां पोइ यूरोप जे सभिनी ताक़तुनि वेही करे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ठाहियो। ऐं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में इहो थियो उन वक़्तु हिननि जर्मनीअ ते वॾा बार विझी छॾिया। पोइ रिएक्शन में अची करे जर्मनी 20 सालनि में हिकु ॿी जंग जोटे विधी जंहिंखे दुनिया जी तारीख़ ॿी आलमी जंग जे नाले सां यादि कंदी आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त उन साॻे ई फ्रांस जे शहर में ट्रीटी ऑफ वर्साए में ईरान ते जेके ठाह इनिशियल थियो आहे हाणे उन ठाह ते अमल केतिरो थो थिए। ईअं न थिए त ॿी आलमी जंग खां पोइ ईरान खे एतिरो कॉर्नर करे विझनि त रिएक्शन में को वॾो अहिड़ो कमु थी वञे जेको हुननि जे तवक़ा खां वधीक ख़तरनाक हुजे। त रिएक्शन अहिड़ो बि अची सघे थो। अच्छा उहे त पोइ जा मामला आहिनि। पाण फ़िलहालु जेकर इनखे ॾिसूं था ट्रम्प साहिब जेका स्टेटमेंट आहे या जीअं अमेरिका में पोर्ट्रे कयो वेंदो हो यूरोप में त ख़ोमेनी साहिब खामनई साहिब खे चयो वेंदो त हीअ डिक्टेटर आहे यको क़ाबिज़ आहे ॿियो टियों। पर हाणे ट्रम्प साहिब चवनि था त मूं माण्हुनि जे अखियुनि में ॻोढ़ा ॾिठा आहिनि जनाज़े में ऐं जेको चयो वेंदो तूं माण्हुनि में एतिरो पॉपुलर न आहे मतिलबु ॼण तूं इतराफ़ करे पियो त हू पॉपुलर हुआ। त हिकिड़ो त ट्रम्प जो बयानु छा उनखे इहा ख़बर न हूंदी तूं केतिरा पॉपुलर आहिनि या अॼु हिन मौक़े ते अहिड़े क़िस्म जी स्टेटमेंट ॾेई हू छा थो साबित करणु चाहे त इहो जेको रिजीम चेंज जे हवाले सां हुन ड्रामो हुते कयो या जेको कुझु बि मतिलबु हू मञे पियो त असीं हुन में नाकाम वियासीं ईरान जे माण्हू अॼु बि पंहिंजी क़यादत सां गॾु बीठा आहिनि। साईं इन में तव्हांजे सवाल में 3 पर्सपेक्टिव आहिनि। उन में 2 हिसनि में जेकॾहिं विरहाए जवाबु ॾिजे हिकिड़ो त ट्रम्प जी पर्सनैलिटी उनखे पाण खे एनालाइज़ करणो पवंदो। नंबर 2 त छा उहो ट्रम्प जेको पर्सपेक्टिव ॾिए थो अमेरिकन पर्सपेक्टिव त हू रिजीम चेंज करण में कामयाबु विया न विया। सभ खां पहिरियां पाण खे ट्रम्प जी पर्सनैलिटी खे सम्झणो पवंदो। ट्रम्प जीअं मिसाल तौर ते बयानु ॾिनो त असांखे हैरत आहे त 2 करोड़ माण्हू माना ईरानी क़ौम जेको आहे पंहिंजे रहबर लाइ रोए पई। मां ज़ाती तौर इहो नथो सम्झां त ट्रम्प अमेरिका जो सदर आहे उहो एतिरो सादो हूंदो जो उनखे एतिरी ख़बर न हूंदी त ग्राउंड ते हुन लाइ एॾी वॾी फॉलोइंग आहे। हिननि ॾिसो वञे त वाज़े ट्रम्प त मां चयो डिप्लोमेसी टर्म में त हू डिप्लोमेटिक त आहे ई कोन। हू लीडर कोन्हे डीलर आहे। हुन वाज़े ॻाल्हि चयो त असां कुर्दनि खे हथियार ॾिना ऐं कुर्दनि खे शिकायत कई त कुर्द असांजे लाइ न विढ़िया। अधु ॻाल्हि कई पूरी ॻाल्हि इहा न कई त कुर्द इन लाइ न विढ़िया जो तुर्कीअ जो अमेरिका ते दबाव हो। जेकॾहिं कुर्द फाइटर ईरान में वॾी जंग में भिड़नि हा त कुर्दनि जी 40 सैकड़ो आबादी आहे तुर्कीअ में। तुर्कीअ लाइ ख़ुदि वॾो क्राइसिस पैदा थी वञे हा। तुर्की हिननि खे इजाज़त न ॾिनी त ट्रम्प छा कंदो आहे दानिस्ता तौर ते अधु अखरी ॻाल्हि छॾींदो आहे। इनखे चइबो आहे डिल्यूजन स्ट्रेटेजी त माण्हू अभाम ऐं वहम में रहनि। हुन अभाम ऐं वहम में रहण जो नतीजो इहो थींदो आहे त पोइ हिकिड़ी डिल्यूजन स्ट्रेटेजी में ही क्योस कंदा आहिनि। क्योस जे ज़रिए माण्हुनि खे मैनेज कंदा आहिनि। त पर ट्रम्प जी पर्सनैलिटीअ खे सम्झंदे ॾिसंदे तव्हां इहो तवक़ा करे सघो था त ट्रम्प दानिस्ता तौर ते माण्हुनि खे अभाम में रखंदो आहे। अहिड़ी स्टेटमेंट्स ॾींदो आहे जंहिंमां ईअं ज़ाहिर थिए त तव्हां जेको आहे अहिड़ो कुझु माना अनहोनी शइ ही जेका हिनखे ॼण का ॼाण ई न आई। इन ते त बिल्कुलु ई मुंहिंजे ख़्याल में हिन में एतिरो ख़ासि अहमियत कान्हे। रही ॻाल्हि बि रिजीम चेंज हाणे अमेरिकी पर्सपेक्टिव खां तव्हां ॾिसंदव त अमेरिकन पर्सपेक्टिव में हीअं आहे त उते रिजीम चेंज जो कॉन्सेप्ट जेकॾहिं अमेरिकी हाणे प्रोफेसर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर आहे हुनजो ही ख़्यालु आहे त अमेरिकी जेका स्ट्रेटेजिकली रिजीम चेंज चाहिनि पिया उहा थी चुकी आहे। इहो अमेरिकन पर्सपेक्टिव आहे।
त फर्स्ट ईयर जी क़यादत जेका पहिरें जोड़ जी क़यादत हुई उहा हिननि एलिमिनेट कई, सेकेंड टीयर जी क़यादत एलिमिनेट कई आहे, ऐं टे टीयर जी क़यादत जेका वेठी आहे उहा जूनियर क़यादत आहे, उहा विहण लाइ बि राज़ी आहे ऐं ठहण लाइ बि राज़ी आहे। प्रोफेसर वली नसर थो चए जेको जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मिडल ईस्ट जो चैप्टर जो डायरेक्टर आहे। ऐं ऑलमोस्ट ट्रम्प साहब पंहिंजे माण्हुनि में विकिरो पियो करे बाबा मूं जेको मक़सदु कया उहे कामयाबु, हालांकि ॾिठो न हक़ीक़त ईअं कोन्हे, उन्हनि जो ख़्वाबु त माण्हू रोडनि ते अची वेंदा, वॾो को इनकलाब अची वेंदो, ही समूरा जेके इस्लामी इनकलाब जेका लीडरशिप उहा हली वेंदी ऐं अमरीकी नवाज़ लॉबी उते अची वेंदी। असल त हिननि जो ख़्वाबु त रिजीम चेंज जो इहो हो न साईं। उहो त ख़्वाबु जेको बज़ाहिर तव्हां बिल्कुलु इन में तव्हां ॾिसंदव त हिननि जो ख़्वाबु जेकॾहिं पाण ऑन द कार्ड्स ॾिसूं, जेके स्टेटमेंट्स आहियूं, उहो त पूरो कोन थियो जी, उहो त पूरो कोन थियो आहे, उहो त अमेरिकन पर्सपेक्टिव आहे त असां एलिमिनेट कयो आहे। पर दुनिया त जेका दुनिया खे जेको हिननि ॻाल्हि ॾेखारी हुई त असां एलिमिनेट कंदासीं, वॾो इनकलाब अची वेंदो, अहिड़ो त कुझु कोन थियो। बिल्कुलु हाणे असांखे जेका ग्रे एरिया आहे साईं हिननि ॿिन्ही शयुनि जे विच में, उनखे ॾिसणो ऐं सम्झणो पवंदो। हिकिड़ो अमेरिकन पर्सपेक्टिव, हू चवंदा असां जेको आहे दुनिया जेको तब्दीली चाहियूं पिया, निज़ामी तब्दीली, रिजीम चेंज, उहा असां करे चुका आहियूं। ऐं दुनिया ॾिसे वेठी त रिजीम चेंज कहिड़ी थी आहे, रिजीम चेंज बज़ाहिर त कान थी आहे, पर इन्हनि ॿिन्ही शयुनि जे विच में हिकिड़ी घिरे एरिया ज़रूरु आहे। उन घिरे एरिया खे ॻोल्हे असांखे सम्झणो ज़रूरु पवंदो त रिजीम चेंज बज़ाहिर त कान थी आहे, पर छा ईरान जे अंदरि जेका इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन आहे उहा स्टिल इंटेक्ट आहे, इनखे सम्झणु लाज़मी आहे। ठीकु, उन सां गॾो गॾु वॾो सुवाल इहो बि त आहे न, पाण इनखे जेकॾहिं इन अंदाज़ में सम्झंदो आहे 28 फरवरी खां अॻु जो ईरान किथे हो ऐं अॼु जो ईरान किथे आहे। 28 फरवरी खां अॻु में पाण ॾिठोसीं पिए 2-3 महीना पहिरियों त वॾा उते मुज़ाहिरा थिया हुआ, माशी तौर ते तमामु घणो कमज़ोर हो, सियासी हवाले सां तमामु घणो कमज़ोर हो, सफ़ारती लेवल ते उहो एतिरो स्ट्रॉन्ग कोन हो जेतिरो अॼु नज़र अचे थो, एतिरो यूनाइट बि शायदि अॻे कोन हो, माण्हू मुज़ाहिरा बि कया पिए, माण्हू मुआ बि पिए, जेतिरा माण्हू असांखे अॼु नज़र अचनि पिया। त हक़ीक़त हिकिड़ी इहा बि आहे त अव्हांखे छा थो लॻे 28 फरवरी खां अॻु जो ईरान वधीक कमज़ोर हो या अॼु जो ईरान वधीक कमज़ोर आहे या मज़बूत आहे, अव्हांखे छा थो लॻे? साईं ॾिसो, हिन में ॿ पर्सपेक्टिव आहिनि, टे तव्हांखे ॾिसणो पवंदो ऐं सम्झणो पवंदो। 28 फरवरी खां अॻे वारो ईरान सफ़ारतकारी चाहे पियो, सही, ऐं सफ़ारतकारी ज़रिए मामला हल निबेरण जो ख़्वाह हो, पर हू पंहिंजी जेका हुननि जो हिकिड़ो पंहिंजो स्टैंड हो, फर्म स्टैंड, उन तां हटण लाइ तयारु न हो। हींअर जॾहिं हुननि ते जंग विड़ी वई, हुननि दुनिया जो ॾाढो जंग करे ॾेखारी ऐं साबित क़दमीअ सां विड़ी ॾेखारियो, भले हुननि जो लॉस थियो आहे। छा जेकर ईरान जंग में इन सूरत में आयो हो त हुननि जो ख़्यालु हो भले असांजो मैक्सिमम लॉस थिए, पर असां पंहिंजी इंटीग्रिटी ऐं पंहिंजी जेका ख़ुदि मुख़्तारी, सेल्फ रेस्पेक्ट ऐं सेल्फ एस्टीम कोन छॾींदासीं, त हुननि इहा न छॾी आहे। ऐं हिन अमली तौर जे ॾिसजे, हिन खिते जे अंदरि ईरान तमामु वॾी रिज़रक्शन कई आहे ऐं हिकु ताक़त जे सूरत में तमामु वॾी तौर उभरियो आहे। ऐं हींअर उहो ईरान न आहे जेको ईरान 28 फरवरी ते हो, इहा हक़ीक़त आहे। ईरान हिकु वॾी ताक़त थी उभरियो आहे ऐं उन ताक़त सां हिन वक़्तु मिडल ईस्ट या ॿिया मुल्क बि इंगेज थियण लाइ तयारु आहिनि। ऐं ही जेके एॾा माण्हू ॿाहिरि निकिता आहिनि, उन्हनि मोस्टली अवां बि ॾिठा हूंदा जेके उन्हनि वटि सुर्ख़ परचम आहिनि, ॻाढ़ा, या इंतकाम जो बार बार मुतालबो थिए पियो त ट्रंप खां, नेतन्याहू खां, मतिलबु अमेरिका ऐं इसराइल खां इंतकाम वरितो वञे। इहा जेका दिलनि में नफ़रत सदियुनि खां रही आहे, पर हाणे जेका उहा अञा वधीक ॼण फील ईअं थो थिए त वधीक शदीद आहे। उनजो फ्यूचर छा था ॾिसो? साईं ॾिसो, ही जेके मिडल ईस्ट जी तव्हां गुज़िरियल 40 साल जी हिस्ट्री ॾिसंदव न, ईरान इराक वार खणी ॾिसो, बिल्कुलु तव्हां ईरान इराक वार जी तारीख़ ॾिसंदो त ईरान इराक वार जा रीज़न्स कहिड़ा थियण जा, ऐं उहा थी उन खां पोइ ख़तमु छो थी, अॼु ताईं उनजो जामे तजियो न आयो आहे, न कयो वञे थो। रीज़न हो कैओस पैदा करणु, त माण्हुनि में कैओस पैदा करणु। ईरान ऐं इराक वेरी मच इंटीग्रेटेड आहिनि। 50% पॉपुलेशन इराक जी जेका शिया पॉपुलेशन आहे, उहा डिसइंटीग्रेट किथां थी सघनि। ऐं अॻिते हली करे नेचुरल इतिहादी आहिनि ईरान ऐं इराक। इराक हींअर वञे वेठो मॉडर्नाइज़ेशन जे ॾाके ते अची चुको आहे, लिबरलाइज़ेशन में आहे, ऐं हुनमें स्पेस पैदा थी वियो आहे। ईअं लॻे ईअं थो 5-7 सालनि में या ईंदड़ दहाके में ईरान ख़ुदि उन ॾाके ते अची वेंदो। त उहे नेचुरल इतिहादी आहिनि ऐं ॿ वॾा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन्स आहिनि। उनजो मार्केट इकोनॉमी तमामु गॾियल आहे, हुननि जा ग्राहक गॾनि, हुननि जो स्पेस गॾियल आहे, त हुननि खे गॾु ई हलणो आहे। त नेचुरली जेको नेचुरल टिल्ट आहे, इतिहाद आहे, ईरान इराक जो त गॾियल आहे, उन मफ़ाद ई गॾियल आहे। अॻिते हली करे दहाके में ॾिसंदो, ईंदड़ दहाके में त ईरान हिन खिते में वॾे वॾो इतिहादी इराक हूंदो। सही।
अच्छा, पर मूं पियो चओ त जेको ही इंतकाम जो ॻाल्हियूं कनि पिया, अमरीका खां इंतकाम, इसराइल खां इंतकाम, जेके माण्हू नारा पिया था हणनि, उन तनाज़ुर में मुंहिंजो सुवाल हो त उहा ई त माना ईअं लॻे थो नफ़रत त सालनि खां हुई इन्हनि ॿिन्ही मुल्कनि जे ख़िलाफ़, पर उन में अञा वधीक लॻे थो शिदत अची वहे थी। जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं उन्हनि जा असां उन्हनि खे सीज़ थियल वापसि मिलण जो ॻाल्हियूं, रिआयतूं, इक़्तिसादी पाबंदियुनि जो ख़ात्मो, उनखां पोइ जेका हिकिड़ा उमेद पैदा थी त मे बि इन्हनि मुल्कनि जा कुझु ई सही पर रिलेशन बहितर थियनि, उनजो कोई इम्कान आहे या लॻे थो त न अञा ताईं वधीक नफ़रत में वाध थींदी? साईं फ्यूचर में जी साईं, तव्हां फ्यूचर में ॾिसो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव तय थींदो मुआशी हक़ीक़तुनि सां। तज्ज़िये लाइ सभ खां पहिरियों असांखे जियोग्राफी ॾिसणी पवंदी, तारीख़ ॾिसणी पवंदी। जियोग्राफी पंहिंजे साम्हूं आहे, उहे हक़ीक़तूं, ऐं तारीख़ पंहिंजे साम्हूं आहे। पर हिन वक़्तु जेके मुआशी हक़ीक़तूं आहिनि इहो ॿुधाइनि थियूं त ईंदड़ ॾहाके में बि पहिरियों दफ़ो तारीख़ में इहो त थियो आहे त हाई लेवल ते ईरान जी इंगेजमेंट थी आहे, जेको जेडी वैंस ॻाल्हि करे थो। त अॻे असांजी 40 सालनि में अहिड़ी का इंगेजमेंट ई कान आई। हींअर घटि में घटि झेड़ो थियो आहे, ऐं झेड़े खां पोइ गॾु वेठा त आहिनि, ॻाल्हियूं त थियनि वेठियूं। इहे अमेरिकन सेंट्रल कमांड ऐं पासदारनि इनकलाब जो क़तर में ॻाल्हियूं थियनि थियूं। हुन मां ॻाल्हि त इहा तय थी आहे त हिननि डायरेक्शन त तय कई आहे न। इराक में अमेरिका 8 साल अंदरि हो, उन खां पोइ अमेरिका उते स्पेस जेको वैक्यूम पैदा थियो, उन वैक्यूम में हिकु लीडरशिप ठही, उन सां इंगेज त कनि वेठा। त इहो बिल्कुलु आहिनि मुमकिन आहे त ईरान सां अॻिते हली करे अमेरिका या ग्लोबल सुपर पावर इंगेज, उन में अमेरिका जो पंहिंजो मफ़ाद आहे ऐं ईरान जो पंहिंजो मफ़ाद आहे, ऐं ॿई पंहिंजे मफ़ादनि जे तहत अॻिते हली करे इंगेजमेंट करे सघनि था। सही, मतिलबु इन ॻाल्हि जो इम्कान आहे त ही जॻह जंग वारी सूरत हाल हाणे जेका ख़तमु थियणु वञे पई, मुआहिदो वग़ैरह थींदो त ईरान जूं जेके पॉलिसियूं अॻु में जंहिंजे लाइ मशहूरु आहे सख़्तगीर रहियूं आहिनि, उन्हनि में का नरमी ईंदी, पाड़ेसरी मुल्कनि सां बि उन्हनि जा रिलेशन बहितर थींदा, या जेके प्रॉक्सीज़ जा मामला माज़ी में रहिया आहिनि उहे लॻे थो त उहे घटि थी वेंदा ऐं हू पॉलिटिकल अंदाज़ में वधीक अॻिते वधंदा या माशी हवाले सां वधीक सोचींदा, ईअं असीं चई सघूं था? जी साईं, बिल्कुलु ईरान नज़र अचे वेठो। हींअर ईरान जी जेको डॉक्ट्राइन आहे, स्ट्रेटजी आहे, उहो इंटायरली तव्हांखे डिफरेंट नज़र ईंदी। हींअर ईरान ग्लोबल मंडीअ में हिकु वापारी तौरु तव्हांखे नज़र ईंदो ऐं पंहिंजी मंडी ओपन कंदो मार्केट लाइ, ऐं दुनिया सां गॾु ईरान हलंदो। हींअर ईरान वटि पंहिंजी, ॾिसो ईरान में हिन वक़्तु ईरान जी जेका क़यादत वेठी आहे न, गुज़िरियल साल 2025 में जेको स्पेस पैदा थियो, इहो ख़्यालु पे कयो वियो त पासदार ऐं इनकलाब ईंदा ऐं उहे डिथ्रोन कंदा हिन रिजीम खे, मौजूदा रिजीम खे। ईअं त न थियो, पर हाणे हिकिड़ी हक़ीक़त आहे, तव्हां ॾिसो जेका नज़र अचे वेठी, उहा हीअ आहे त ईरान बतौर नेशन ऐं उनजा सभु इदारा उहे पंहिंजी रियासत बचाइण जी जंग वेठा विढ़नि। उहे रियासत बचाए वेंदा, उनखां पोइ सर्वाइवल स्ट्रेटजी में वेंदा। सर्वाइवल स्ट्रेटजी में सभ खां पहिरियों ॾाको आहे मुआशी सर्वाइवल। मुआशी सर्वाइवल लाइ लाज़मी आहे त उहे इंगेज कंदा सभिनी इदारनि सां, सभिनी मुल्कनि सां, ऐं उन सां कारोबारी लिंक्स जोड़ींदा ऐं उन सां गॾु हलंदा, नंबर 1। ऐं नंबर 2 साईं, जेका तव्हां ॻाल्हि कई ईरान जी, जेका जंहिंखे ईरानी चवंदा आहिनि पाण त असां जेको आहे मज़ामत जो महवर जेको आहे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आहे, ऐं जंहिंखे वरी अमेरिकन ऐं ग्लोबल पावर चवनि था त ईरान प्रॉक्सीज़ आहिनि। मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे ईरान फ्यूचर में वञी जिथे जिथे जिन मुल्कनि में पंहिंजो असर रसूख़ रखे, पंहिंजा मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ करे पियो, हाणे हू उन्हनि ई पंहिंजनि माण्हुनि जो तहफ़ुज़, उन्हनि ई पंहिंजनि स्ट्रेंथ जो तहफ़ुज़ मेन स्ट्रीम करे उनखे पॉलिटिकल सेटअप में आणे सघे थो। माना सादा लफ़्ज़नि में मां तव्हांखे ईअं बयानु कयां, इहो थी सघे थो त अॻिते हली करे लिबनान में हिज़्बुल्लाह खे ईरानी कुझु ईअं चई सघनि था 2, 3 या 5 सालनि खां पोइ त तव्हां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अचो, असर रसूख़ रखो, पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अचो। इहो ऐन मुमकिन आहे, छाकाणि त ईरान जॾहिं दुनियादारी में वेंदो त ईरान खे पंहिंजा मफ़ाद कुझु तब्दील करणा पवंदा। पर इहो पाण ॾिठो आहे त अॻु में बि फ़लस्तीन में ॿियनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कोशिशूं त थियूं आहिनि हो मेन स्ट्रीम में अचण जी, सियासत में कोशिशि बि कंदा आहिनि, इवन मिस्र में बि थियूं, पर उनखां पोइ छा थो थिए उहो बि पाण सभिनी जे साम्हूं आहे। जी बिल्कुलु, ईअं तारीख़ त इहो ॿुधाए थी, पर हाणे छो त अॻे इहे जेके कोशिशूं साईं थींदियूं त उहे लेट सपोज उन्हनि जी जंग हूंदी गज़ा में हमास सां, हूसीस सां यमन में, या लेबनान में हिज़्बुल्लाह सां, पर हींअर ईरान आहे, हींअर डायरेक्टली अमेरिका वर्सिस ईरान आहे। ईरान नंढो मुल्क न आहे। तव्हां ॾिसंदव फ्यूचर में जेके नवां ग्रुप ठहण वञनि पिया त उन में ईरान जो अहम रोल हूंदो, ऐं ईरान खे जॾहिं ही कारोबारी मंडीअ में वेलकम कंदा, या ईरान कारोबारी मंडीअ में सभिनी सां भाङे भाईवार थींदो, त उन में ईरान पंहिंजा मफ़ाद ज़ाहिरी आहे पहिरियां पंहिंजा मफ़ाद मथे रखंदो, त ऑब्वियसली जेके दुनिया हिन सां एंगेज कंदी ईरान सां, त हू बि ईरान खां कुझु गारंटीज़ वठंदा त खिते में तव्हांखे किन किन पैरामीटर्स ते हलणो आहे। पर इन में असुल में हुननि जो वॾो चैलेंज आहे इसराइल ऐं इसराइल जी मिलिट्री एडवेंचरिज़म। हाणे इसराइल जी मिलिट्री एडवेंचरिज़म खे कीअं रोकजे, इन लाइ वरी सॼो अरब ख़ितो, सॼो नार वारनि मुल्कनि में रीअरेंजमेंट ऐं रीअलाइनमेंट थिए पई।
रीअलाइनमेंट ऐं रीअलाइनमेंट जो खाको किथे पहुचंदो इहो अहम हूंदो त इसराइल जी मिलिट्री एडवेंचरिज़म खे कीअं रोकींदा, छाकाणि त ईरान एसी ताईं पंहिंजे मफ़ादनि खे महफ़ूज़ न सम्झंदो जेसि ताईं इसराइल हिन खिते में मिलिट्री एडवेंचरिज़म खे न छॾींदो ऐं इसराइल जो जेको ख़्वाबु आहे हिन खिते खे डोमिनेट करण वारो उहो जेसि ताईं उन तां सरेंडर न कंदो। सही, इन तनाज़ुर में हिकिड़ो ॿियो सवाल इहो थो थिए, ताज़ो जेको सऊदी अरब हिकिड़ो नओं इतिहाद ठाहियो आहे GCC खां हटी करे, जंहिंमें तुर्की बि आहे, मिस्र ऐं पाकिस्तान बि उनजो हिसो थियनि पिया, इन खे कीअं था ॾिसो? जेका हिकिड़ी पुराणी डिबेट आहे त को मुस्लिम नेटो या इस्लामी नेटो उनजो ॻाल्हियूं बि थींदियूं रहियूं, छा ही उन तरफ़ हिकिड़ी पेशकदमी आहे या ही जेके नवां इतिहाद ठहनि पिया उनखे कीअं पिया ॾिसो? त हिन में मां क्विकली तव्हांखे समअप करे ॾियां थी, हर मुल्क जा पंहिंजा पंहिंजा मफ़ाद आहिनि। ॾिसो तुर्की जे मफ़ाद सां अचे थो हिन इतिहाद में, तुर्कीअ खे ॿिनि मुल्कनि मां ख़तरो आहे, चिटी नमूने नज़र अचे थो। हिकिड़ो इसराइल मां ख़तरो आहे, इसराइल जी मिलिट्री एडवेंचरिज़म मां, ऐं उहो तुर्कीअ जे मफ़ादनि लाइ ख़तरो आहे। ॿियो ख़ुदि इन हक़ीक़त खे तस्लीम कोन कंदो फ़िलहाल, वक़्तु ईंदो त इहा ॻाल्हि साबित थींदी। तुर्की ख़ुदि ईरान जी डोमिनेंस खे पंहिंजे लाइ फ्यूचर में चैलेंज सम्झे थो। सम्झनि था ईरान जेकॾहिं अमेरिका खे मुंहुं ॾेई वियो त खिते में हिकु वॾी ताक़त थी उभरंदो, त असांखे हिकु अहिड़ो इतिहाद ठाहिणु खपे जंहिंमें अॻिते हली करे ईरान खे बि उन इतिहाद में आणियूं त जीअं सभिनि जा मफ़ाद सर्व थियनि। बिल्कुलु ईअं मिस्र आहे, मिस्र इहो सम्झे थो त असांखे जेकॾहिं इसराइल जी एडवेंचरिज़म खां सिनाए डेज़र्ट में केरु बंदि उनखे ॿधी सघे थो ऐं मुस्तक़बिल में मिस्र जे मफ़ादनि खे केरु सर्व करे सघे थो, सऊदी अरब आहे। छाजे करे सिनाए डेज़र्ट में सऊदी अरब वॾे पैमाने ते इन्वेस्टमेंट करे थो ऐं सऊदी इन्वेस्टमेंट सां मिस्र ताक़त वठंदो। 3 नंबर ते चवंदा सऊदी अरब। सऊदी अरब ख़ुदि इसराइल जे मिलिट्री एडवेंचरिज़म खे रोकण लाइ चाहे थो 3-4 ताक़तवर खिते जा मुल्क अचनि ऐं उन्हनि जो नओं सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन हुजे। छाजे करे अमेरिकी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन ते हींअर घणो सऊदी या अरब्स जेके आहिनि रिलाय न पिया कनि, त उन लाइ लाज़मी आहे त इसराइल जी मिलिट्री एडवेंचरिज़म खे चेक में रखण लाइ हिते नओं खाको तयारु थिए सिक्योरिटी जो। ऐं उन सां गॾोगॾु ईरान खे मेन स्ट्रीम में आणण लाइ लाज़मी आहे त 3-4 ताक़तवर मुल्क गॾु हुजनि त सुभाणे ईरान जूं डिज़ाइन्स बि अहिड़ियूं न हुजनि जंहिंसां खिते में इनस्टेबिलिटी पैदा थिए। हाणे चोथों मुल्क आहे पाकिस्तान। पाकिस्तान जे मफ़ाद में बि आहे त इन नए खाके में अचे त छाजे करे चौधारी जेके आहिनि चारई पासा पाकिस्तान जा मफ़ाद जुड़ियल आहिनि। पाकिस्तान जूं सरहदूं बि तुर्कीअ वांगुरु ईरान सां जुड़ियल आहिनि। पाकिस्तान बि कतई तौरु अफोर्ड नथो करे सघे कंहिं बि सूरत में त हू वञी तुर्की या ईरान जहिड़नि पाड़ेसरी मुल्कनि सां अहिड़ी का उन्हनि जे विच में का अहिड़ी ख़राबु अलाइनमेंट थिए त जंहिंसां मुस्तक़बिल में 3-4 वॾा मुल्क डिस्टर्ब थियनि। छाकाणि त ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हिन वक़्तु इन्हनि चइनी मुल्कनि खे रीजनल प्लेयर तौरु ॾिठो वञे थो, रीजनल पावर तौर ते, ऐं इहे चारई मुल्क पंहिंजी गॾियल ज़रूरत ते सम्झी चुका आहिनि त हिन खिते जो जेको नओं सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन ठहंदो उन में हिन चइनी जो गॾु हुजणु इंतिहाई लाज़मी आहे। ठीकु आहे जुनैद साहब, तमामु घणी महिरबानी, अवां असांजे लाइ वक़्तु कढियो। नज़ीर जुनैद अंसारी साहब जो तजो अवां जे साम्हूं आहे, जेका ही सूरत हाल जोड़े पई। ईंदड़ ॾींहंनि में सूरत हाल कहिड़ो रुख अख़्तियार कंदी उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। ॾींदा इजाज़त, अलाए निगहबान।